Yan mga kabagi, sa nag-request po nung mag-asawang redonda, ito po yun. Ayan pong unang strike natin, yan po yung redondo. Ano po? Ganyan po yung pag-strike niya. Tapos, isi-switch po natin siya sa redonda. Ayan na po yung redonda mga kabagis. Ano po? Mag-asawa po talaga yan. Para hindi po kayo malito. Ano po? Ayan. Tapos, i-switch natin sa redondo. Ayan, ganyan po. Basta pag upward strike, yan po yung redondo. Pag downward strike naman po, yan naman yung redonda. Ayan, redonda po yan, downward strike. Yan, dandanin po natin. Downward strike po yan, redonda yan. Ayan, pag pa-upward strike naman, yan po yung redondo. Ayan. Yan po talaga yung tawag dyan mga kabagis ha. Pero yung iba po kasi tinatawag nila yung pagka pabaliktad na redonda, reverse redonda. Pwede naman po yun. Pero para hindi na po kayo malito yan, mag-asawa po yan sila. Redonda tsaka po si redondo. Ayan. Yan po yung redonda. Yan naman po yung redondo pag pa-upward strike. Ayan, madali lang po yan para makuha po ninyo. Magsiswitch lang po kayo, redonda at redondo. Magandang drills po yan, exercise, at syempre po pang atake rin po yan, pang taddad po yan eh. Ayan, pugay po.